اس ویڈیو کو دیکھنے سے قبل اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ تمہیں آرام کی ضرورت ہے؟ میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا اور اس دن کے بعد سے میں نے باہر نکلنا چھوڑ دیا۔ میں زیادہ تر مغرض کے پاس رہتا اور اس کا دل بہلاتا۔ اس کا زخم تیزی سے بڑھ رہا تھا اور اب وہ تواتر سے چل پھر سکتا تھا۔ حکیم مارینا دوست کا ایک لائق شاگرد روز اس کی مرہم پٹی کرنے کو آیا کرتا تھا۔ میں نے اور مغرض نے یہ طے کر لیا تھا کہ مقابلے کے وقت تک ہم لوگ زیادہ تر کلب کے اندر ہی رہیں گے تاکہ کوئی نئی افتاد نازل نہ ہو۔ میں نے مغرض کو بتا دیا تھا کہ میں نئی افتاد کا بڑی خوشی سے خیر مقدم کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مقابلے کے بعد تاکہ استاد نے مجھ پر جو اعتماد کیا ہے اور مجھ سے جو امید وابستہ کی ہے وہ مجروح نہ ہو۔ مگرچہ کلب کی چار دیواری میں بند رہ کر اکتا گیا تھا، لیکن مجھے خود اپنی جانب سے اپنے اوپر مسلط کردہ سمجھ کر گوارا کر رہا تھا۔ بات یہ ہے پروفیسر کہ جب انسان کو اپنی قوت پر بھرپور بھروسہ ہے تو اسے یہ یقین حاصل ہو کہ وہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، تو پھر اسے خود پر چھوٹی موٹی پابندیاں لگانے میں بھی ایک خاص قسم کا مزہ آتا ہے۔ اور میں ان دنوں اسی مزے کے دور سے گزر رہا تھا۔ ارتینوس اور اس کے آدمی یقیناً میری تلاش میں ہوں کہ وہ کلب کی عمارت کے اندر گھس کر مجھ پر حملہ کرنے کی جرت نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ استاد اشکند کا شمار معززین شہر میں ہوتا تھا۔ ناتوم کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ ادھر جاسوسوں کی اطلاع کے مطابق اشرام بھی پورے طور پر فارم میں تھا۔ جیسے جیسے مقابلے کے دن قریب آتے جا رہے تھے، جوش و خروش میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ لوگوں کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ سارا ایتھنز اس مقابلے کا بے چینی سے منتظر ہے۔ استاد ناتوم پر بڑی سخت محنت کر رہا تھا اور گھنٹوں سے نئے نئے داؤ پیچ سکھایا کرتا تھا۔ ناتوم خود بھی زبردست تیاریاں کر رہا تھا۔ میرے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد اب اس کا غرور خاک میں مل گیا تھا اور اس میں کافی حد تک کچھ تبدیلی آ گئی تھی۔ بالآخر مقابلے کا دن آن پہنچا۔ مقابلہ سپہر کے وقت ہونا تھا اور اس دن صبح سے ہی کلب میں بڑی گہما گہمی اور ہلچل تھی۔ استاد نے اپنے ہاتھ سے بعض خصوصی ادویات تیار کر کے ناتوم کو کھلائی تھی۔ خاص طور سے تیار کردہ روغنوں سے اس کے جسم پر مالش کی گئی تھی۔ کئی پہلوانوں نے اس کے بدن کو اچھی طرح ملا تھا، لیکن ان سب باتوں کے باوجود میں دیکھ رہا تھا کہ ناتوم کے چہرے پر وہ اطمینان اور اعتماد نہیں ہے جو اس وقت موجود تھا جب وہ مجھ سے مقابلے کے لیے آیا تھا۔ مقابلہ شہر کے وسط میں واقع اسٹیڈیم میں ہونا قرار پایا تھا۔ سورج جب آدھے سے زیادہ سفر طے کر چکا تو ہمارا قافلہ رتھوں میں بیٹھ کر اسٹیڈیم کی طرف روانہ ہوا۔ عجیب منظر تھا۔ شہر کی آدھی سے زیادہ دکانیں بند تھی اور بازاروں میں بہت کم چہل پہل تھی۔ شہر کے بیشتر لوگ پہلے ہی اسٹیڈیم میں پہنچ چکے تھے۔ شہر خالی لگ رہا تھا۔ جب ہم لوگوں کا قافلہ اسٹیڈیم میں پہنچا تو ہمیں دور تک انسان ہی انسان نظر آئے۔ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں پروفیسر کے ایتھنز کے لوگ ان چیزوں کے بہت زیادہ شوقین تھے۔ آج سرسبز کلب اور طوفان کلب کے نامی گرامی پہلوانوں کے درمیان زوردار مارکا ہونے والا تھا۔ ہم لوگ اندر جا کر مخصوص نشستوں پر بیٹھ گئے۔ میں، استاد، مغرض اور ارتون ایک ساتھ تھے اور ناتوم ہم لوگوں کے ساتھ تھا۔ دوسری طرف تارس اور اس کے ساتھی اشرام کو لے کر آئے اور تب میں نے پہلی مرتبہ اشرام کو دیکھا۔ اس کا جسم اگرچہ ناتوم کے مقابلے میں زیادہ بھاری نہیں تھا، لیکن مجھے اس میں چستی اور مستعدی ناتوم سے زیادہ محسوس ہوئی۔ تاہم کچھ کہنا مشکل تھا کیونکہ جسمانی اعتبار سے دونوں ایک دوسرے کے تقریباً ہم پلہ ہی تھے۔ منصبی کے فرائض انجام دینے کے لیے ایک باقاعدہ کمیٹی تشکیل دی گئی تھی جس میں ایسے تجربہ کار اور عمر رسیدہ پہلوان شامل تھے جن کی غیر جانبداری کا دونوں فریقوں کو اعتراف تھا۔ بالآخر مقابلہ شروع ہونے کا وقت آ گیا۔ دونوں پہلوان اکھاڑے میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے۔ اکھاڑے میں اترنے سے پہلے استاد نے ناتوم کو چپکے کچھ آخری ہدایات دی۔ ادھر تارس بھی اشرام کے کانوں میں خسر پھسر کر رہا تھا۔ پھر دونوں پہلوانوں نے ایک دوسرے کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ پہلے حلے میں اشرام ناتوم کو رگیدتا ہوا اکھاڑے کے دوسرے سرے تک لے گیا اور میں نے دیکھا کہ استاد کا چہرہ پھک ہو گیا۔ سرسبز والوں کی جماعت کی طرف سے نعرے بلند ہوئے۔ ان کے حمایتیوں نے تالیاں بجائیں۔ طوفان والے دم بخود بیٹھے تھے، لیکن یہ صرف چند لمحوں کی بات تھی۔ اس کے بعد ناتوم نے اشرام کو دھکیل کر اپنے سے دور کر دیا اور دونوں پہلوان اکھاڑے کے وسط میں آ گئے۔ ناتوم نے پیش قدمی کر کے اشرام کی گردن کو بری طرح ہاتھوں میں جکڑ لیا
اشرام جیسے بے بس ہو کر رہ گیا تھا۔ اب تالیاں بجانے اور نعرے لگانے کی باری طوفان والوں کی تھی۔ غرض یہ کہ کافی دیر تک مقابلہ جاری رہا۔ دونوں میں سے کوئی دوسرے کو مغلوب نہیں کر پا رہا تھا۔ دونوں کے جسم پسینے میں شرابور ہو کر چمکنے لگے تھے۔ دونوں ایک دوسرے پر مختلف داؤ آزما رہے تھے، اور پھر بالکل اچانک اشرام نے ایک داؤ لگا کر ناتوم کو چاروں شانے چت کرا دیا اور خود اس کے سینے پر بیٹھ گیا۔ ناتوم نے اسے اپنے اوپر سے ہٹانے کی سر توڑ کوشش کی، لیکن اشرام کسی بھاری پتھر کی طرح اس کے سینے پر جم کر رہ گیا تھا۔ وہ ذرا دیر تک اسی طرح ناتوم کے سینے پر سوار رہا۔ میں نے استاد کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر تاریکی پھیل رہی تھی۔ مغرض خاموش تھا۔ ارطون حیرت سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ منصفوں نے اشرام کو حکم دیا کہ وہ ناتوم کے سینے پر سے اتر آئے۔ کشتی کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اشرام جیت گیا تھا۔ اسٹیڈیم میں جیسے شور برپا ہو گیا۔ سرسبز کلب کے حمایتیوں نے اپنے پرجوش نعروں سے آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ تارس کے ساتھیوں کی مسرت کا ٹھکانہ نہ رہا۔ انہوں نے ایک طویل عرصے کے بعد یہ اعزاز حاصل کر لیا تھا۔ اشرام جھک جھک کر لوگوں سے داد وصول کر رہا تھا۔ ناتوم گردن جھکائے ہوئے استاد کے پاس واپس آ گیا۔ آج مجھے وہ بالکل ٹوٹا ہوا نظر آ رہا تھا۔ مجھے اسے دلی ہمدردی محسوس ہوئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کامیابی نے سرسبز والوں کے دماغ بالکل ہی خراب کر دیے۔ تارس نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ اگر طوفان والوں کے پاس کوئی اور پہلوان موجود ہے تو وہ بھی اشرام سے مقابلہ کر کے اپنی حسرت نکال لے۔ میں استاد کے پوچھے بغیر ہی خود کھڑا ہو گیا اور میں نے چلا کر تارس سے کہا کہ مجھے اس کا چیلنج قبول ہے، لیکن منصفوں کی جماعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ انہوں نے اعتراض کیا کہ اشرام تھکا ہوا ہے اور ایک تازہ دم پہلوان سے اس کا فوری مقابلہ انصاف کے تقاضوں کے منافی ہوگا۔ بلاخر وہ دونوں کلبوں کے سربراہوں اور منصفین کی باہمی مشاورت سے یہ طے پایا کہ آج سے ٹھیک ایک ہفتے کے بعد اسی اسٹیڈیم میں اور اسی جگہ شاہزور اور اشرام کا مقابلہ ہوگا۔ اس مقابلے کے اعلان کے بعد سے استاد کے مردہ چہرے پر زندگی کے کچھ آثار نظر آئے۔ مجمع آہستہ آہستہ منتشر ہو رہا تھا۔ تارس اور اشرام نے خاص طور پر آ کر مجھ سے ملاقات کی۔ ان دونوں کا رویہ مہذب اور دوستانہ تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ لوگ رخصت ہو گئے۔ ہم لوگ بھی گھر واپس آ گئے۔ ناتوم ہمارے ساتھ نہیں آیا تھا۔ وہ نہ جانے کہاں نکل گیا تھا۔ میں صورتحال سے خاصا مطمئن تھا۔ مجھے یقین تھا کہ صرف ایک ہفتے کی بات اور ہے اور اس کے بعد میں استاد کا قرض ادا کر چکا ہوں گا اور آزاد ہوں گا۔ تارونا سے اس دن کی ملاقات کے بعد پھر دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ البتہ اس کا معتمد غلام ایک دو دفعہ میری اور مغرض کی خیریت دریافت کرنے کے لیے ضرور آیا تھا۔ اس کی زبانی یہ معلوم ہوا کہ ارتنوس کو اپنے آدمیوں کی اس ناکامی کا بڑا افسوس تھا اور اس نے ان لوگوں کو ان کی بزدلی کی سخت سزا دی تھی۔ بہرحال ایک ہفتے کے بعد میں ارتنوس سے نمٹنے کے لیے بھی تیار تھا۔ بہت زمانے سے کوئی عورت میری زندگی میں داخل نہیں ہوئی تھی اور میں سنجیدگی سے سوچ رہا تھا کہ تارونا کو لے کر یہاں سے کہیں دور چلا جاؤں اور کچھ دن سکون کے ساتھ اس کی رفاقت میں گزاروں۔ سچ تو یہ ہے پروفیسر کی ایتھنز کی یہ بے باک اور دل نشیں رقاصہ مجھے بے حد پسند آئی تھی اور میں نے اسے اپنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس دوران استاد نے مجھ پر بہت زور دیا کہ میں تھوڑی بہت تربیت حاصل کر لوں اور کم از کم صبح کے وقت تھوڑی بہت ورزش ضرور کر لیا کروں، لیکن میں ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا تھا کیونکہ ظاہر ہے میرے لیے ان باتوں کی بھلا کیا اہمیت ہو سکتی تھی۔ چنانچہ میں نے صاف انکار کر دیا اور استاد سے کہہ دیا کہ میں اشرام سے لڑنے کے لیے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور اسے یقین دلاتا ہوں کہ میں اسے شکست دے دوں گا، لیکن استاد میری اس بات سے مطمئن نہیں تھا۔ بات یہ تھی کہ میں نے اپنے آپ کو کبھی تک ناقابل تسخیر ثابت نہیں کیا تھا۔ میں نے دوستانہ مقابلے میں سب سے پہلے مغرض کو شکست دی تھی، لیکن مغرض ناتوم کے ہاتھوں بھی پہلے شکست کھا چکا تھا، اس لیے اس بات کی چندہ اہمیت نہیں تھی۔ اس کے بعد میں نے دوستانہ مقابلے میں ناتوم کو شکست دی، لیکن بعد میں ناتوم نے اشرام کے ہاتھوں بھی شکست کھائی۔ اس طرح مجھ سے ہارنے والے پہلوان دوسروں سے بھی ہار چکے تھے۔ استاد اب زیادہ تر وقت مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتا تھا۔ اسے مجھے باہر نکلنے کی سختی کے ساتھ ممانعت کر دی تھی، مبادا مجھ پر پھر کوئی حملہ نہ کرتے۔ کلب کے وسیع احاطے میں ایک طرف بڑا سا باورچی خانہ تھا جس کا نگراں جامس نامی ایک رومن باورچی تھا۔ استاد آج کل روزانہ جامس کو خصوصی ہدایات دے کر میرے لیے طرح طرح کے مقوی اور صحت بخش کھانے تیار کروا رہا تھا۔ ان کھانوں پر بہت زیادہ لاگت آتی تھی اور یہ صرف میرے لیے تیار کیے جاتے تھے، کوئی دوسرا ان میں حصہ نہیں بٹا سکتا تھا۔ میں نے استاد کو کئی بار منع کیا کہ مجھے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن وہ نہیں مانا۔ رات کا وقت تھا، میں اور مغرض کلب کے وسیع احاطے کے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ مغرض مجھے اپنے بچپن کے حالات سنا رہا تھا کہ کس طرح اس کے باپ نے اس کی ماں کے مرنے کے بعد دوسری شادی کر لی اور وہ سوتیلی ماں کے برے سلوک سے دل برداشتہ ہو کر گھر سے بھاگ آیا اور ایتھنز کے ایک چھوٹے سے کلب میں پہلوانوں کی خدمت کرنے لگا اور آہستہ آہستہ خود بھی ایک دن نام پر پہلوان بن گیا۔
हम लोग बिल्कुल तारीकी में बैठे हुए थे और बहुत आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे। जहां हम बैठे हुए थे वहां से बावर्ची खाना ज्यादा दूर नहीं था। हम दरख्तों के उस झुंड के नीचे से जहां हम तकरीबन छुपे बैठे थे, बावर्ची खाने के खुले दरवाजे से मध्यम रोशनी में जामस को अपने काम में मसरूफ देख सकते थे। रात का खाना सब लोग खा चुके थे और अब कल के खाने की तैयारियों में वो लगा हुआ था। अचानक मैंने नातूम को मोहतात अंदाज में इधर उधर देखते हुए बावर्ची खाने की समत बढ़ते देखा। उसने दरवाजे पर पहुंच के आहिस्ता से जामस को आवाज दी और जामस उसे देखते ही बावर्ची खाने से बाहर आ गया। दोनों खामोशी से चलते हुए अंधेरे में उसी समत बढ़ रहे थे जिधर मैं और मगरिस बैठे हुए थे। हम दोनों ने अपनी सांसें तक रोक ली थी। ये लो शीशी, नातूम ने सरगोशी में जामस से कहा। बड़ी मुश्किल से मैं इसे हासिल कर पाया हूँ। ये ऐसा जहर है जो इंसान को चंद मिनट से ज्यादा की मोहलत नहीं देता, लेकिन मरने के बाद ना तो इसका जिस्म नीला पड़ता है और ना कोई ऐसी अलामत जाहिर होती है जिससे कोई तबीब ये समझ सके कि मौत जहर खवानी की वजह से हुई है। तुम्हारा काम इसलिए और भी आसान हो जाएगा कि शाहजोर के लिए अलग खाना पकाया जा रहा है जिसमें से किसी और को खाने की इजाजत नहीं। बस ये कल काम हो जाना चाहिए। फिर उसने अपनी जेब से कोई और चीज निकाली जो यकीनन सोने के सिक्के या इसी किस्म की कोई चीज होगी और उसे जामस के हाथ में थमाते हुए कहा, काम मुकम्मल हो जाने के बाद तुम्हें इससे कहीं ज्यादा मिलेगा। अर्तिनोस कोई गरीब आदमी नहीं है। तो गोया यह किस्सा था। नातूम बैक वक्त मेरे दुश्मन का किरदार भी अदा कर रहा था और अर्तिनोस के एजेंट का भी। दोनों का मफाद इसी में था कि मुझे किसी तरह खत्म कर दिया जाए। अर्तिनोस को तारूना अपने हाथों से निकलती नजर आ रही थी। मुझे नहीं मालूम कि मुझे पसंद करने के बाद तारूना का अर्तिनोस के साथ कैसा रवैया था। यकीनन उसका रवैया हौसला शिकन होगा, तभी तो अर्तिनोस मेरी जान का दुश्मन बन गया था। उसे मुझ पर कातलाना हमला करवाया लेकिन नाकाम रहा। अब वो नातूम को इस्तेमाल करके मुझे जहर दिलवाना चाहता था और रह गया नातूम तो वो शिकस्त खुर्दगी, इंतकाम, हसद की आग में चल रहा था। उसके इन स्याह जज्बों ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि वो खुद अपने क्लब की इज्जत को मिट्टी में मिलाने पर तुल गया था। वो हर कीमत पर मेरा खात्मा कर देना चाहता था, क्योंकि अगर मैं इस मुकाबले में अशराम को शिकस्त दे देता तो फिर उसको और ज्यादा जिल्लत का सामना करना पड़ता। यकीनन उसने मेरी हलाकत के लिए अर्तिनूस से भारी रकम वसूल की होगी। नातूम शीशी और रकम जामस के हवाले करके वहां से चुपके से खिसक गया। इन दोनों में से कोई भी हमको नहीं देख सका था। जामस दोबारा बावर्ची खाने में मसरूफ हो गया। इस दौरान मगरिस बिल्कुल खामोश रहा था। इन दोनों के चले जाने के बाद उसने मुझे इशारा किया और हम खामोशी से दरख्तों के झुंड के नीचे से निकलकर ऊपर अपने कमरे में आ गए। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि नातूम इस हद तक गिर सकता है। मगरिस ने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ते हुए कहा, इसने तो दगाबाजी और फरेबकारी की इंतहा कर दी। वो तो शुक्र है कि ये बात इत्तिफाकन हम लोगों के इल्म में आ गई, वरना इस बदतमीज ने तो तुम्हारा काम तमाम कर ही दिया था। मैं दिल ही दिल में मुस्कुराने लगा, मगर इस बेचारे को क्या मालूम था कि नातूम जैसे कितने सैकड़ों और हजारों लोगों ने मकामे हसद और नफरत और लालच के जज्बात से मगलूब होकर मुझे जहर देने की कोशिश की है, और मैं जहर की सारी मिकदार को कितने इत्मीनान से अपने पेट में उतार चुका हूं। तुम इस बात से फिक्रमंद मत हो, मुझे हलाक कर देना इतना आसान नहीं है। मैंने हंसते हुए मगरिस को जवाब दिया, और हाँ देख, अभी किसी से या उस्ताद से इस बात का जिक्र नहीं करना। कल खाने के वक्त मैं तुम्हें एक तमाशा दिखाऊंगा। दूसरे दिन दोपहर के खाने के वक्त मैं उस्ताद, अर्तून, मगरिस, नातूम सभी मेज पर मौजूद थे। मेरे लिए अलग बर्तनों में मखसूस खाना मौजूद था। नातूम आज बड़े अच्छे मूड में नजर आ रहा था और वो मुस्कुरा कर कह रहा था कि उसे यकीन है कि शहजोर अशराम को हरा कर क्लब की इज्जत वापस लाएगा। मुकाबले में अब सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए थे। उस्ताद खफकी का इजहार कर रहा था कि मैं उसकी बात नहीं मानता, अपनी मर्जी करता हूँ और ना अखाड़े में जाकर जोर करता हूँ। जब खाना मेरे सामने लगा दिया गया तो कबल इसके कि लोग शुरू करें, मैंने उस्ताद से कहा कि जरा जामस को तो बुलवाना। उस्ताद ने एक मुलाजिम को हुक्म दिया कि वो उसे बुला लाए। जामस जब आ गया तो मैंने उससे कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम अपने हाथों से ये जो मुर्गन और उम्दा ग़िज़ाएं तैयार करते हो, आज मेरे सामने खुद भी थोड़ा सा लेकर खाओ। तुम्हें इन नेमतों से महरूम नहीं रहना चाहिए, क्योंकि तुम अपने हाथ से इन्हें तैयार करते हो। जामस के अलावा सब लोग हैरत से मुझे देखने लगे। नातूम की मुस्कुराहट भी काफूर हो गई। जामस के चेहरे का भी रंग फक हो गया था। मेरे हुक्म की तामील करो, मैंने अचानक गरज कर जामस से कहा। क्या हो गया शहजोर? उस्ताद ने हैरानी से कहा। आखिर इस बात का क्या मतलब है? ये बात जामस से पूछो उस्ताद, मैंने कहा। इसे हुक्म दो कि इस खाने में से थोड़ा सा ये भी लेके खाए। मैं अभी आया, नातूम ने कहा और अपनी जगह से उठकर जाने लगा। ठहरो नातूम, मैंने कड़ कर उससे कहा। आज तुम्हारा हिसाब भी बेबाक होना चाहिए। तुम इतनी आसानी से यहां से नहीं जा सकते। नातूम ठिठक कर खड़ा हो गया।
अचानक जामस मेरे कदमों में गिर गया। वो बुरी तरह रोने लगा। मैं मजबूर था। मुझे नातूम ने बहुत बड़ी रकम की पेशकश की थी। अगर मैं इसकी बात न मानता तो वो मुझे भी हलाक करा देता। इसने मुझे इसकी धमकी दी थी। आखिर किस्सा क्या है? उस्ताद फिर से दहाड़ा। नातूम ने फिर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन मैं लपक कर उसे गर्दन से पकड़ लिया और कुर्सी पर बैठा दिया। अगर तुम यहां से हिले भी तो मैं तुम्हारा भुर्ता बना दूंगा, मैंने कहा। किस्सा यह है, उस्ताद के इस खाने में जहर मिला हुआ है, मैंने कहा। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो नातूम और जामस से कहो कि इसमें से एक एक नवाला खाकर दिखाएं। अभी पता चल जाएगा। नातूम अपनी शिकस्त का इंतकाम लेने के लिए मुझे हलाक कर देना चाहता था और उसे जामस के साथ मिलकर मेरे खाने में जहर मिलवा दिया। क्या यह सच है नातूम? उस्ताद अपनी जगह से उछल कर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में खून उतर आया था। नातूम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी जुबान गुंग हो गई थी। अचानक उस्ताद का बूढ़ा हाथ, जिसमें अब भी बहुत ताकत थी, पूरी कुव्वत के साथ नातूम के मुंह पर पड़ा और वो कुर्सी से गिर पड़ा। उसके मुंह से खून जारी हो गया। जलील गुलाम, तूने मेरी मेहरबानियों का ये सिला दिया। मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। एहसान फरामोश, आस्तीन के सांप। उस्ताद ने गिरे हुए नातूम की कमर पर कई लातें मारी। वो लुढ़कता चला गया। और तू नमक हराम की औलाद। उस्ताद ने जामस को गिरेबान से पकड़ते हुए कहा, तेरी ये मजाल के जिस थाली में खाए इसी में छेद करे। जामस उस्ताद की एक ही जोरदार थप्पड़ से फूट फूट कर औरतों की तरह रोने लगा। ये सारा खाना तुझे खाना पड़ेगा, अभी और इसी वक्त। उस्ताद ने उसका हाथ पकड़कर उसे खाने के बर्तनों की तरफ घसीटते हुए कहा, मैं तुझे कुत्ते की मौत मरते हुए देखना चाहता हूं। मैंने आगे बढ़कर उस्ताद का हाथ रोक लिया। इसका कसूर नहीं है उस्ताद, मैंने आहिस्ता से कहा। यह कहता है कि नातूम ने इसे जान से मार देने की धमकी दी थी। इसने अपनी जान बचाने के लिए ऐसा किया, इसलिए तुम इसकी जान मत लो। इतना करो कि इसे यहां से निकाल दो। मेरे और मगरिस के समझाने बुझाने से उस्ताद जामस और नातूम की जान बख्शी करने पर राजी हो गया, वरना उसका इसरार था कि अभी इन दोनों को हलाक कर दिया जाए और यह जहर आलूद खाना इनकी साजिश के सबूत के तौर पर हाकिम शहर के पास भिजवा दिया जाए। उस्ताद ने जामस को माफ कर दिया था, लेकिन वो नातूम को किसी तौर माफ करने पर तैयार नहीं था, क्योंकि उसका कहना था कि अगर वो जिंदा रहा तो आइंदा भी हमारे खिलाफ साजिशें करेगा। लेकिन नातूम कमीना होने के साथ साथ इंतहाई बुज़दिल भी निकला। उस्ताद के कदमों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ा कर माफी मांगने लगा। उसने यहां तक कहा कि वो आज ही ईथन से कहीं दूर चला जाएगा और कभी जिंदगी भर इधर का रुख नहीं करेगा। दिलचस्प बात यह थी प्रोफेसर के उस सारे किस्से में अर्तनूस और तारोना का कोई हवाला ना तो हमने दिया और ना ही नातूम या जामस ने। मुझे खदशा था कि कहीं नातूम घबराहट के आलम में यह न कह दे कि उसे अर्तनूस ने मेरी हलाकत पर मामूर किया था। लेकिन नातूम बड़ा चालाक और मक्कार आदमी था। उसने अर्तनूस का कोई जिक्र नहीं किया। वो अपनी मुश्किलात में इजाफा नहीं करना चाहता था। नातूम और जामस को फौरन निकाल दिया गया। उस्ताद ने एहतियातन जामस का पकाया हुआ सारा खाना जाया करा दिया और बाहर से खाना मंगवाया। मुझे इथन्स में आए हुए अभी 1.5 माह और चंद दिन का अरसा ही गुजरा था और इस मुख्तसर सी मुद्दत में मुझ पर 2 मरतबा कातलाना हमले हो चुके थे। उस्ताद मेरी तरफ से बहुत परेशान हो गया था। मेरे बाहर निकलने पर सख्ती से पाबंदी के अलावा क्लब के अंदर भी खुसूसी हिफाजती इकदाम किए गए। मुसल्ला पहरेदारों की एक जमीयत सदर दरवाजे पर मुतय्यन कर दी गई। मगरिस को हुक्म दिया गया कि वो 1 मिनट के लिए भी मुझे तनहा न छोड़े। जामस की जगह नया बावर्ची मुकर्रर कर दिया गया था और उसके लिए लाजमी था कि जब मेज पर खाना लगाए तो पहले हर बर्तन में से एक एक लुकमा खुद खाए। उस्ताद एक मरतबा चोट खा जाने के बाद दोबारा कोई खतरा मोल लेने के लिए तैयार नहीं था। चंद दिनों के बाद मेरे और अशराम के दरमियान मुकाबले की घड़ी आ पहुंची। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान शहर भर में इस मुकाबले की खूब पब्लिसिटी की गई थी और इस बार लोगों की दिलचस्पी पहले से भी ज्यादा थी। अशराम नातूम को हरा चुका था और ईथन्स के लोग ये देखना चाहते थे कि एक दैकानी पहलवान के साथ इस मुकाबले का क्या अंजाम होता है। इस दिन स्टेडियम पहले से भी ज्यादा भरा हुआ था। ऐसा मालूम होता था कि सारा शहर इस मुकाबले को देखने के लिए उमड़ पड़ा है। मगरिस ने मुझे बताया कि शहर के आला हुकाम, उमरा और रुआसा की भी एक बड़ी तादाद स्टेडियम में मौजूद थी। और फिर अचानक मेरी नजर अर्तनूस पर पड़ी। वो भी मुकाबला देखने वालों में मौजूद था। तारोना उसके पहलू में बैठी हुई थी और बेहद हसीन लग रही थी। हम दोनों की नजरें एक लम्हे के लिए चार हुई और उस लम्हे के दौरान ही उसने सब कुछ कह दिया और मैंने सब कुछ समझ लिया। उसकी आंखों में मोहब्बत का तूफान उमड़ा हुआ था। अर्तनूस कड़ी नजरों से मुझे देख रहा था। मुकाबले के आगाज का वक्त आ गया। अशराम किसी शेर की तरह सीना ताने हुए अखाड़े में उतरा। वो बार बार अपने बाजुओं की मछलियों पर हाथ फेर रहा था। उसका कद नातूम से भी 1 आध इंच ऊंचा ही था। जिस्म भी किसी तरह नातूम से कम नहीं नजर आ रहा था। मैं उसके मुकाबले में बिल्कुल सुबक
हल्का फुल्का और कमतर नजर आ रहा था, सिवाय इसके कि मेरा जिस्म बेहद खूबसूरत और सुनहरी था। जब हम दोनों अखाड़े में उतरे तो चारों तरफ गहरा सन्नाटा तारी हो गया। नातूम के साथ मेरा मुकाबला तूफान क्लब के अंदर हुआ था और उसे देखने वालों की तादाद कम थी, लेकिन आज का मुकाबला एक चैलेंज मुकाबला था जो शहर के वस्त में वाक़े खुले स्टेडियम में मुनक्कद हो रहा था और जिसे देखने के लिए सारा शहर टूट पड़ा था। चुनाचे में तमाशाइयों को ज्यादा से ज्यादा महजूज होने का मौका देना चाहता था। मैंने तय कर लिया कि मैं इस मुकाबले को एक दिलचस्प शक्ल इख्तियार करने दूंगा ताकि तमाशाई अच्छी तरह लुत्फ अंदोज हो सके। हस्ब तवक्का अशराम ने हमला करने में पहल की। वो शेर की तरह धाड़ता हुआ मेरी तरफ दबका, लेकिन मैं तेजी से एक तरफ हट गया। अशराम ने भी होशियारी का मुजाहरा करते हुए खुद को गिरने से महफूज रखा। मैं इससे दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। अशराम दोबारा गरजता हुआ मेरी तरफ झपटा, लेकिन मैं इस बार भी उसे झुकाई दे गया। इस तरह मैं उससे थोड़ी देर तक दौड़ाता रहा। तमाशाई बार बार तालियां बजा रहे थे। इनका ख्याल था कि मैं इस तरह अशराम को थका दूंगा। मैंने एक नजर उस्ताद की तरफ देखा। उसके चेहरे पर नापसंदीदगी के आसार थे। वो शायद मेरी इस हरकत को कमजोरी पर मामूल कर रहा था। चुनाचे इस दफा जब अशराम आंधी की तरह मेरी तरफ बढ़ा तो मैं अपनी जगह से सिर्फ इतना पीछे हटा कि कहीं जोरदार तसादुम से अशराम के बदन की हड्डियां न टूट जाए। कबल इसके कि अशराम मुझसे टकराता, मैंने पीछे हटते हुए अपने एक हाथ से उसके दाएं हाथ की कलाई पकड़ ली। अशराम ने जोर से झटका देने की कोशिश की, लेकिन मेरा हाथ जैसे फिजा में गड़ कर रह गया था। उसने अपना हाथ छुड़ाने के लिए बहुत जोर लगाया, लेकिन वो नाकाम रहा। तंग आकर उसने अपने खाली हाथ से मेरी कलाई पर जोर से मुक्का मारा और दर्द से बलबला उठा। फिर उसने बेतहाशा मुझे लाते मारना शुरू कर दी। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ शोर मचा रहे थे, कुछ हैरत से आंखें फाड़े ये अजीबोगरीब मुकाबला देख रहे थे, जिसमें एक भारी भरकम और कवि इलजुस्सा पहलवान बच्चों की तरह लाते चला रहा था। अशराम ने पूरी ताकत से उछलकर मेरे पेट पर लात मारी और एक बार फिर दर्द से तोरा हो गया। उसकी चीख की आवाज दूर तक सुनी गई। मैंने मजमा की तरफ देखा। उस्ताद का चेहरा सुर्ख हो रहा था। उसकी आंखों से गहरी तमानियत का इजहार हो रहा था। तारिस का चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। सरसब्ज वालों की जमीयत में खामोशी तारी थी। फिर मैंने अचानक अशराम का हाथ छोड़ दिया। वो भागता हुआ पीछे चला गया और दोबारा हमले की तैयारी करने लगा। इस बार वो तेजी से आगे आया तो मैंने झुककर उसकी पिंडली पकड़ ली और उसे ऊपर उठा दिया। इस तरह उसकी एक टांग जमीन पर थी और बदन का सारा बोझ दूसरी टांग पर आ गया। मैंने उसे गिरने से बचा लिया। उसके दोनों हाथ आजाद थे। उसने अपनी टांग को मेरी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश के साथ साथ दोनों हाथों से मेरी गर्दन में फंदा डालने की कोशिश की और कसकर मेरा गला दबाने की कोशिश की। वो अपने जिस्म का सारा जोर अपने हाथों में मुंतकिल करके मेरी गर्दन पर डाल रहा था, लेकिन मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मैंने अपने खाली हाथ से उसके गाल पर एक हल्की सी चपत लगाई। बहुत सारे लोग कहके लगाने लगे। अब मैंने अशराम की पिंडली को पकड़कर अखाड़े में चलना शुरू कर दिया। अशराम मजबूर था कि वो एक टांग पर फुदकता हुआ मेरे साथ साथ चले, क्योंकि उसकी पिंडी मेरे एक हाथ की गिरफ्त में मजबूती से जकड़ी हुई थी और उसकी हजारों कोशिशों के बावजूद आजाद नहीं हो पा रही थी। और इस वक्त इस कदर दिलचस्प, इस कदर मजाक का खेज और अजीबोगरीब मंजर लोगों के सामने था कि इससे पहले एले एथेंस ने अपनी जिंदगी में ऐसा मंजर नहीं देखा। मैं अपनी दोनों टांगों पर चल रहा था और अशराम अपनी एक टांग पर मेरे पीछे पीछे दौड़ रहा था और साथ ही साथ वो दोनों हाथों से मुझे बुरी तरह मार रहा था और मेरे जिस्म का गोश्त नोचने की कोशिश कर रहा था। अपने सर से मुझे टकरे मार रहा था, लेकिन मेरे साथ साथ फुदकने पर मजबूर था, क्योंकि उसकी जरबात का मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा था।